मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि एक आम सा लड़का जो मेरी क्लास में खामोश बैठा था एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल देगा। मेरा नाम सारा है। मैं 32 साल की हूँ और एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। शादीशुदा हूँ, मगर मेरी शख्सियत में एक अलग कशिश है जो अक्सर तलबा को अपनी तरफ खींचती है। क्लास में जाने के दौरान अक्सर लड़के कोशिश करते कि मेरे करीब बैठ सकें, लेकिन अक्सर खामोश रह जाते। एक दिन मौसम बहुत अजीब था। सुबह से काली घने बादल छाए हुए थे और दिन भर हल्की बारिश होती रही। जैसे ही कॉलेज का वक्त खत्म हुआ, अचानक बारिश तेज हो गई और तमाम तलबा जल्दी से छितरियां खोलकर या दौड़कर गेट की तरफ जाने लगे। मेरा एक तालिब इल्म जिसका नाम यूसुफ था, लाइब्रेरी में कुछ काम के सबब वहीं रह गया और बारिश में भीग गया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रखूं, शायद बारिश थम जाए। स्टाफ रूम से बाहर आकर मैंने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यूसुफ, क्या तुम अभी तक यहाँ हो? वो बोला, जी मैडम, कुछ किताबें लेने के लिए रख गया था। मैंने आहिस्ता सर हिलाया और कहा, बारिश बहुत तेज है, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मेरे साथ रख जाओ, मुझे तन्हा महसूस हो रहा है। यूसुफ ने फौरन कहा, जी मैडम, मैं रख जाता हूँ। स्टाफ रूम में उस वक्त कोई और टीचर मौजूद नहीं था और बारिश की आवाज एक अलग ही माहौल बना रही थी। हम दोनों एक मेज के करीब बैठ गए और बाहर बारिश का शोर अंदर की खामोशी के साथ एक अजीब सा जादू पैदा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, यहाँ सर्दी लग रही है, चलो गेस्ट रूम चलते हैं, वहां ज्यादा सुकून मिलेगा। हम खुले आसमान के नीचे से गुजरते हुए गेस्ट रूम पहुंचे। बारिश ने हमें मुकम्मल गीला कर दिया। यूसुफ की यूनिफॉर्म और मेरा शाल भी भीग चुका था। गेस्ट रूम में दाखिल होते ही मैंने दरवाजा बंद किया और वो एक कोने में खड़ा हो गया। मैंने गौर से उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, यूसुफ, तुम बाहर जा सकते हो, मैं अपने कपड़े खशक कर लूंगी। वो बाहर गया। अगले दिन बारिश के बाद कॉलेज का माहौल कुछ हल्का और खुशगवार था, मगर मेरे दिल में गुज़िश्ता दिन की यादें ताज़ा थीं। मैं क्लास ले रही थी और यूसुफ अक्सर अपनी नज़र मुझ पर मरकूज रखता, मगर खामोश रहता। उसकी नज़रें और छोटी छोटी हरकत मुझे हर लम्हे बता रही थीं कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है, और मैं भी अपने दिल के जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्लास के बाद जब सब तलबा गए, मैंने सोचा कि आज कुछ वक्त यूसुफ के साथ बात करने में गुजारूं ताकि उसकी बातें और इसके एहसासात समझ सकूं। हम गेस्ट रूम में दोबारा मिले और बारिश की बाकियात से भीगी हुई जमीन पर चलते हुए वो मुझसे करीब आया। मैंने उससे कहा कि आज हम सिर्फ बातें करेंगे और वो खुशी से सर हिलाकर राजी हो गया। हमने अपनी जिंदगी, ख्वाब और वो सब बातें शेयर की जो कभी क्लास में न कह सकें। यूसुफ ने बताया कि वो पहली बार जब मुझे लाइब्रेरी में देख रहा था, उसने महसूस किया कि मैं कुछ और हूँ, सिर्फ टीचर नहीं बल्कि एक खास शख्सियत जो दिल को खींचती है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैंने भी महसूस किया था कि उसका दिल हमेशा मुझ की तरफ मायल रहा, मगर वो खामोश रहा। बातें बढ़ती गईं और हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए बारिश के शोर और खामोशी के दरमियान एक अजीब कशिश महसूस कर रहे थे। मैंने कहा, यूसुफ, जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता और शादी के बाद भी इंसान को कई बार सख्त फैसले करने पड़ते हैं। उसने संजीदगी से कहा, मैडम, मैं सब समझता हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये लम्हे आपके साथ गुजारूंगा। मैंने आहिस्ता कहा कि आज के बाद ये लम्हे सिर्फ हमारे लिए यादगार रहें,
اور ہم نے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کیا۔ گیسٹ روم میں ماحول آہستہ آہستہ بدل رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ یوسف کے دل کی دھڑکن اور میری دھڑکن ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ہم نے بارش کے قطرے، بھیگی زمین اور گیسٹ روم کی روشنی کے درمیان ایک عجیب سا تعلق محسوس کیا، اور میں جان رہی تھی کہ یہ لمحہ ہماری زندگی کا وہ موڑ ہے جسے کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ یوسف نے بتایا کہ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر دل ہی دل میں یہ سوچتا رہا کہ شاید ایک دن ہم واقعی اس کیفیت کو سمجھ سکیں، اور میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہا کہ آج وہ دن آ گیا ہے۔ ہم دونوں گیسٹ روم کے کنارے بیٹھے، باہر بارش کو دیکھتے اور ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، جیسے وقت رک گیا ہو اور دنیا کا شور بس ہمارے دل کی دھڑکنوں میں گھل گیا ہو۔ میں نے کہا، یوسف، یہ لمحے بہت قیمتی ہیں اور شاید زندگی میں دوبارہ ایسے موقع نہ ملے۔ اس نے آہستہ سر ہلایا اور کہا، میڈم، یہ لمحہ میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ہم دونوں خاموشی کے ساتھ باہر کی بارش اور اندر کے ماحول کو محسوس کرتے رہے، اور میں جان رہی تھی کہ یہ دن ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آیا ہے، ایک ایسا موڑ جو ہمارے دلوں کی کشش اور جذبات کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ بارش کی خوشبو، بھیگے کپڑے اور اس کی کشش مجھے ہر لمحے محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میں نے اسے قریب بلا لیا اور کہا، یوسف، تم ہمیشہ سے مجھے ایسے دیکھتے رہے ہو؟ اس نے جھک کر کہا، میڈم، ہاں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ بات کر سکوں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ باہر بارش کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور ہمارے درمیان ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا، یوسف، کبھی کبھی دل کے ہاتھوں ہار جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور یوسف نے کہا، میڈم، آج آپ کے ساتھ یہ لمحہ واقعی یادگار لگ رہا ہے۔ ہم دونوں گیسٹ روم کی کھڑکی کے پاس بیٹھے، باہر بارش دیکھتے اور ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے۔ وقت جیسے رک گیا ہو اور یہ لمحہ میری زندگی کا وہ موڑ بننے والا تھا جسے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ چند دنوں بعد یوسف اور میں اکثر گیسٹ روم میں باتیں کرنے لگے۔ ہر لمحہ ہمارے درمیان کشش بڑھ رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب صرف لمحوں کا کھیل نہیں بلکہ دل کی حقیقت ہے۔ ہر بار جب وہ میری طرف دیکھتا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوتا۔ ایک دن میں نے اسے قریب بلا کر کہا، یوسف، یہ سب بہت خطرناک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن دل کو روکنا بھی تو آسان نہیں ہوتا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، میڈم، میں سب سمجھتا ہوں، لیکن دل کی بات دل میں رہ نہیں سکتی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، آج کے بعد یہ لمحے صرف ہماری یادیں رہیں، کوئی اور نہ جانے۔ وہ سر ہلا کر راضی ہو گیا۔ گیسٹ روم کی کھڑکی کے پاس بیٹھے، ہم بارش کے قطرے، بھیگی زمین اور خاموشی میں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ میں نے کہا، یوسف، کبھی کبھی زندگی میں فیصلے دل کے ہاتھوں کرنے پڑتے ہیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا، میڈم، یہ لمحہ ہمیشہ یادگار رہے گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب صرف ہمارے درمیان رہے۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، جیسے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے مسکرا کر کہا، یوسف، شاید یہ لمحے ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دیں، اور یہ سب بارش کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ بھی مسکرایا اور بولا، میڈم،
आपके साथ ये लम्हे मेरे लिए सब कुछ हैं। हमने एक दूसरे की मौजूदगी में वक्त गुजारा। हर कतरा बारिश के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और मैं जान रही थी कि ये दिन हमारी जिंदगी का वो मोड़ है जिसे कभी न भूला जा सकेगा। बाहर की बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अंदर का माहौल अब भी जज्बात से भरपूर था। मैंने आहिस्ता कहा, यूसुफ, दिल की बातें कभी कभी सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, लफ्जों के लिए नहीं। उसने सर हिलाकर कहा, मैडम, मैं हर लम्हा महसूस कर रहा हूँ और ये यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। हम गेस्ट रूम से बाहर निकले। जमीन पर बाकी पानी के कतरे और बारिश की खुशबू हमें एक नया एहसास दे रही थी, एक ऐसा एहसास जो हमारी जिंदगी में कभी खत्म न होने वाला यादगार लम्हा बन गया। मैंने महसूस किया कि यूसुफ की मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कन और एहसासात को बदल दिया है, और शायद ये लम्हे, ये राज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। हमने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा और जान लिया कि जिंदगी के कुछ लम्हात बस महसूस करने के लिए होते हैं, काबू पाने या बयान करने के लिए नहीं। यूसुफ के साथ गुजरा ये लम्हा, गेस्ट रूम की खामोशी, बारिश की खुशबू और हमारे दरमियान छिपी कशिश हमेशा मेरे दिल में रह जाएगी। एक ऐसा राज जो शायद दुनिया से छिपा रहे, मगर मेरी यादों और दिल की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहेगा।